Putik ka! 1,000 star! Ano to, Monton? Grabe si Lux, guys! 1,000 star! Tapos akong kalaban niya, 100 star lang! Wala pa ako sa 1/4 ng naabot ni Lux. Putik, GG ata ako dito, pre. Ayan na! Ah! Ah! Oh my god! Wait no! Kinakabahan ako, be. Alam nyo bang baluarte ni Check ang 1v1 tapos susugurin ko siya dun sa baluarte niya. Alam nyo ganong pakiramdam? Wait! OMG, mag-focus lang ako kayo. Sabi na mag-i-inspire to si Check eh. Okay, go focus. Ah! Ah! Oh my god! Not again. Ah! Guys, bibiglain ko siya. Ah! Bibiglain kita, Lux! Don't blink. Our turret is under attack. You my- have been slain. Sorry guys, nadadala ako ng ano ko, ng damdamin ko kasi sobrang gusto kong kalabanin si Lux dati pa. Alam, sakit niya, T. Let's touch it. You shall feast, my worms. Ah! Sorry, na-hit ko! Our turret has been destroyed. Oh, sakit nga yan, T. Under attack. Ay, gagi ka, na-hit ko! Nag-inbi siya! Ah! I fight because there's someone I'm. Thunder calling. Don't blink. Our inhibitor turret is under attack. Oh my god! Oh lala, babes! Ah! Your team destroyed. Ah! Nakakachamba pa ako kahit papaano, guys. Whew! Nai-hit to, guys. Nag-i-invi siya. Anong magagawa ko? Hindi pa ba yan? Ah! OMG! Hello, wait lang. Magpapa-item pa ako eh. Ano ba mag-item ko? Under attack. Ang bilis na kayo! Ano yung ba 32 kasi? Ah! This treacherous kingdom. Diba? Nice one, nice one. Panalo ako sa game man, guys. Whew! Thank you. Pag nag-invi siya, guys, normal ma-attack nyo yung ano. Game 2 tayo, baba.